जय जगन्नाथ। मु राजेंद्र आज वर्तमान जनरल क्वेश्चन किसी छुआ सह आलोचना करवा। गेली कौन प्रिपेयर अच्छु? हौ तू कहलु आम राज्यर नाम कौन? ओडिशा। जानिचु? राज्यर राजधानी नाम कौन? भुवनेश्वर। ओडिशार मुख्यमंत्री वर्तमान किए अछंती? जानिचु कि? नवीन। नवीन पट्टनायक। खाली नवीन कहले हो ना? नवीन पट्टनायक। आमर शिक्षा मंत्री किए अछि ओडिशार? मोदी। शिक्षा मंत्री कहला मोदी मोदी कौन मुदी पिंधु ना कौन? मोदी कहला मोदी। ओडिशार शिक्षा मंत्री किए? माने पाठ पढ़ुचु शिक्षा मंत्री जानू ना? समीर रंजन दास। शिक्षा मंत्री किए? समीर रंजन दास। आम राज्य राज्यपाल किए? से गणेशी लाल। गणेशी लाल। आम राज्य केते जिला अछि? 30टी। आम राज्य जिलार नाम कौन? आम जिलार नाम बालेश्वर। भारतर राजधानी किए? भारत राजधानी जाननु? न्यू दिल्ली बा नुआ दिल्ली। बुझेलु ओडिया रो कहू तेणु नुआ दिल्ली। ओडिशा राजधानी किए? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। आमर जातीय पक्षी किए? मयूर। जातीय पशु किए? बाघ। जातीय फूल किए? जातीय फूल पद्म। बनर राजा किए? बाघ। जातीय पक्षी नाम कौन? पशु। जातीय पक्षीर नाम कौन? मयूर। मयूर। मयूर देखिचु? हाँ। हाँ ठीक अच्छे। आम ओडिशार जातीय खेलर नाम कौन? हॉकी। कबाड़ी। ओडिशार जातीय खाद्यर नाम कौन? हॉर्लिक्स। हॉर्लिक्स खाउथुबु कहला हॉर्लिक्स। आम जातीय खाद्य है भात। जातीय शस्यर नाम कौन? धान। धान हला। ओडिशार जातीय वृक्षर नाम कौन? बरगछ। असतथ गछ कहला बर गछ। बर गछ असतथ गछ है। ओडिशा जातीय फूलर नाम कौन? पद्म। अशोक है। जातीय पशुर नाम कौन? बाघ। ओडिशार 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 जातीय पशुर नाम कौन जानछु? संबर। जातीय पक्षीर नाम कौन? हल्दी बसंत। भदभदलिया। ओडिशार जातीय संगीतर नाम कौन? वंदे उत्कल जननी। आम ओडिशार प्रमुख भाषार नाम कौन? ओडिशार प्रमुख भाषार नाम कौन जानिचु? ओडिया। भारतर प्रमुख भाषार नाम कौन जानिचु? भारतर है हिंदी। भारतर कौन? हिंदी। ओडिशार बड़ नदी कौन? अमेजन। बड़ नदी कहला अमेजन। बड़ नदी जानिचु? हदगड़ कहला हदगड़। महानदी कहला हदगड़। ओडिशार केतरा जिला अछि? ओडिशार केतरा जिला अछि जाननु ना? आ कौन जानचु? ओडिशा 30टी अछि। केतेटी? 30टी भी अछि। ओडिशार सबुठु छोट जिलार नाम कौन?
ଜଗତସିଂହପୁର। ଜଗତସିଂହପୁର। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍କଳ। ବା କଳିଙ୍ଗ। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅକ୍ଟୋବର 2। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅଗଷ୍ଟ 15। ଅଗଷ୍ଟ 15 କେତେ ତାରିଖ ପଡେ? ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଜାନୁଆରୀ 26। ଅଗଷ୍ଟ 15 କେତେ ତାରିଖ ପଡେ? ଓଡ଼ିଶାର ମାତୃଭାଷା କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ। ଆମ ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ? ବାଘ। ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ମୟୂର। ତାହେଲେ ଠିକ ମନେ ରଖୁଛୁ। ହଁ। ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କହ। ପଦ୍ମ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀର ନାମ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କ'ଣ? ହିନ୍ଦୀ। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ କିଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଆମ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଖଣ୍ଡିଆ। ଆମ ଦେଶର କିସ ପାଠ ପଢୁଛ ନା ପାଠ ପଢୁନୁ? କପି କରୁଛୁ କି? ଆମ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ନାମ ଇଣ୍ଡିଆ। ଖଣ୍ଡିଆ। ବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହେଲା। ବର୍ଷ କେତେ ଋତୁ? 6ଟି। ଗୋଟିଏ ଦିନ କେତେ ଘଣ୍ଟା? 26 ନା 24। ଗୋଟିଏ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ କେତେ ଦିନ? କୁଇଜ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। 7 ଦିନ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କେତେ ଦିନ? 365। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର କେତେଟା ରଙ୍ଗ? 7ଟି। ଦେଖୁଛୁ କାଇଁ ଖାତାଟା? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଥାଏ? 7ଟି। କେଉଁ ପଶୁକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କୁହାଯାଏ? ଉଟ। ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ? 26ଟି। ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ? ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ 3ଟି। କେଉଁ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ? ପୂର୍ବ ଦିଗର। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ଯାଏ? କେଉଁ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ଯାଏ? ପଶ୍ଚିମ। ପଶ୍ଚିମ। ପୂର୍ବରେ ଉଦୟ ହୁଏ, ପଶ୍ଚିମରେ ଅସ୍ତ ଯାଏ। ଆଉ ଦିଟା ଯୋଉ ଦିଗ ରହିଲା ସେ ଦିଗ ଦିଟା କ'ଣ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ଉତ୍ତର। ହଁ। ବର୍ଷ କେତେ ମାସ? 12 ମାସ। ଜାଣି ତ ଠିକ। ହଁ। ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ରାଫଲେସିଆ। ଏକ ଲକ୍ଷର କେତେଟା ଶୂନ ଥାଏ? 6ଟି। 5ଟି। 6ଟି। ଗୋଟିଏ ଦିନ କେତେ ଘଣ୍ଟା? 24 ଘଣ୍ଟା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତୋଟି ଦିନ କେତୋଟି ରାତି ହୁଏ? ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତୋଟି ଦିନ କେତୋଟି ରାତି ହୁଏ? ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ରାତି ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କେତୋଟି ସପ୍ତାହ ପଡେ? ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କେତୋଟି ସପ୍ତାହ ପଡେ? 12ଟି। 52ଟି। ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କିଏ? ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହଉଛି ସିଂହ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ କେତୋଟି ହାଡ଼ ଅଛି? 55ଟି। ମଣିଷ ଦେହରେ କେତୋଟି ହାଡ଼ ଅଛି ପଢିଛୁ? 206। 206 ବା 217। ଏବେ 217।
ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ ତାରା କିଏ?